katabihan tahun wagu kumaten sanan dati mikaraihan na kinaraingan kon sikaw ta gigina to minamimpin dati dat linumang hiti tahun dona podam misa sabat tabayna sabat kumaisa it tahun dat kau wagu diti. Jadi itu dapat pelajaran dati dat tariwalan dabayna ataupun senarut talutulan dabayna nga ay kokomoy diti buk day saya itu dia hit buku pelajaran dati da kawawagu marapakon kagumuan dati nakano no isalam dat panariukan dakat ti buku dat Yesaya aradihat ay pangintutunan dati takuri da kaswaban da bayna kakamay diti buku da Yesaya inapahit kumaysa datuhat dati nga Isaya kapihat minanurat diti buku da Yesaya. Iti na po buku da Yesaya nga sinurat di Nabi Yesaya ataupun Yesaya bin Amos. Numandaw pa surata iti tumano dit nunuhi pinakita kinarahingan da kumandaw ataupun panglihatan pinakita kinarahingan kakamay dit negara dat Yahuda nagi ibu kota daw bandaraya Yerusalem. Jadi masa-masa di Yesaya itu dat pinapasurat diti ay pemerintahan di apatat raja da masa Daud dan Nabi dahila raja Uzia, raja Yotam, raja Ahaz, raja Hizkia. Jadi apa raja di masa di Yesua sebagai nabi di Yahuda di masa ila itu napadit ayat buk di saya ditinggal perongohon di masa di kumah di tulun-tulun di Yahuda hilat in negara di Yahuda ayat papailah itu kokomit pengkukura kawawayaan di tulun di Yahuda di masa itu nono nasib dia akibat dit ay kangongayan de masa ini. Jadi irihat ay pangintutunan datani ba kumaditit buku de saya deti. Ngata ke tilambus dat belajar kelas online dati deti karena sampean apa tama di sorga konsikau tu masa deti harmasa deti nak no kumadahay belajar deti buku de saya. Ay tumbayan na din sana napatingan tadi firman no ano ay dihe pengertian no himano patamado da pasampayan do kumatulon ni hodam kumana gidahay masa diti ano ay pantamangan di malaikat no nagi masa diti pasaran day sana do sa dahay pagkampun dahay kumadya so ngaran tanak no Yesus juru selamat dahay amen. Jadi isalam dat minggu di bayna nakabalajar yati dat pelajaran dat krisis identity irihat tulo di pelajaran dati dat minggu di bayna rahian aku membaca detit ayat hafalan ataupun ayat pinatamat dokumadati marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasumbah akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya isa ayat pada mualu ila ayat dat pinatamad buat dati dat ayat minggu debayna nga amo ako manarang ila danda nga away antakan dati no kamayan dila kina. Jadi ay itit krisis identity hiti mila ta kabalajar tumano ditit taluh atuhat marapako dat ay asimbar nga itakatim kabalajar ta kasaluruhan dit pelajaran dat minggu da bayna kumaysa na pa nga isay ga kapi parangahan di tibok da Yesaya kumadua nuno ga kapi dosa-dosa di Israel da masa di gisam dat retan nila dahara krisis identity ataupun ay amo ila mumbangan di pangintutunan dat tinahak kinarahingan kumadela iku matalo nuno at undangan pemilahawan na kinarahingan kumadi tulun da Israel da masa adila ataupun tulun da Yahuda da masa adila. Jadi
arah pokok sera takut ngasimbar ngai ilo anu takon dah dat mau belajar atau mengerti lah sana nih pelajaran dati dat it book dat Yesaya pasal 1 gisam dat Yesaya pasal 5 pinaganuan dat pelajaran dati minggu dabaina. Jadi mangai tako salimpunai dat menariok kita pelajaran dati minggu baina. Kung may sab napah nga isay kapilya parangahan detit book de saya. Jadi kita takahilan hari Ahad hari isa sarita dahila kakomoy di raja-raja dit pagulu po nga iti na paraja iti nga akan kait panan da kinarahingan amo katutun kinarahingan sayra ila dat ay mamansay di batasan ataupun nona pohit arahan-arahan dela kumah dit ay rakyat dela lagi pegawai-pegawai di seriba dela nga ay memelahu yela ataupun posasianin da dela it kinarahingan dela ataupun it patung-patung dela it dewa-dewa dela sebagai sasi dit pinibatasan dela idi ataupun arahan di raja di kumade rakyat daw ngaharnang ku egal didang kinarahingan karena bah itu ay Yesaya pasal isa ayat 2 nga dengarlah wahai langit dan perhatikanlah wahai bumi ka kaman paling kinarahingan dapat iti sayra yauh dan pinapatahak di boros kumah di saya ataupun kumah dia musah di paguluh po nga akan di ke kinarahinganam ina pandai sasi ko nga it ang kinarahingan malaikat ataupun dat ay isa ina po it ay tulon daraitan daw nga akan ka yagalid nga ina po it dang kinarahingan daraitan nga it tawan itit pamagunan no kurah to egalil no tamadan na kinarahingan kung may sa tujuan na pakinarahingan mamarait dat tawan am nagi pamagunan nga apa tansal kapiyaw bahwa di ina pa hibaras daw di nga atau tapat kapiya mamatut kapiya kung madua ina pa hit ay boras da kinarahingan niti itihitid isaya nga ay akan keterbatas de maso no di at kagunaan niti akan di ka ay memang dat pinatahak dat tulon da Yahuda nga ay selepas diti tulon da Yahuda nga iti dapat boras daw iti isaya nga berguna untuk dat tulun-tulun sepanjang masa termasuk na yati jadi kamayan da pa nga amo terbatas dengarlah wahai langit ka jadi ay amo terbatas iti kepemagunaan ti boras sa kinarahingan dahiti kumatalo danga lihatlah wahai perhatikanlah wahai bumi ka kaman na pa nga iti na boras sa kinarahingan nga akan keterbatas hila na kinayanan dat ay Yahuda da masa dia walaupun da masa na padinga memang dat pinatamat kumandit Yahuda nga untuk nagi sana ni tulun pasarili da masa hidi am nagi ay sana tulun seluruh pemagunan dedenda jadi kamanda pa nga isay gia kapya parangahan dit kinarahingan ti boras daw iti saya inabay parangahan nga ay sana na tulun baik da masa di gulo nagi masa dendo termasuk na yati jadi pinatansal kapya kinarahingan iti boros daw atau tepat berguna kuma ditulun masa din tulun dadenda jadi irihat isay parangahan kinarahingan jadi iri nasimbar ta kanay tuhat da kumesa kaya tuhat da kumadua nunog ya kapihat dosa ditit ay tulun da Yahuda masa hindi gisambat yagal naraitan da itin pelajaran hari Isnin dat inapodihit upacara dat manda kayo po atau do kumadaho ataupun inapay korban dat ay po atau daho nga sasamu matidi ngay ilat karikat tahitid daho kakinarahingan
ataupun menyebabkan naritani darat krisis identity nono kepedo sa dela intan tak kago hitid ay Yesaya pasal isa ayat 2 itid ayat da katahurianan dan itid ayat 2 tetapi mereka menderhaka terhadap aku kah kamu napa nga kumisa napa dosa tulun Israel nga ay sumaap ilo kumakin narahingan sera napa sumaap na malahing sakira tanak nga mendorhaka bagay kina jadi ingka nagi kumakin narahingan sebagai tapa dati tapa ditulun de Yehuda ilo amo tumano da kinarang sumaap di kinarahingan hitid ayat aku matalo lembu mengenal pemiliknya dan keldai mengenal tuan pemilik kandangnya tetapi Israel tidak tahu umatku tidak paham ilo di kau andit tulun dat Israel ataupun tulun dat Yehuda amo ilo katutun di kinarahingan sebagai kinarahingan daw ilo mingkay lilo di kinarahingan sebagai kinarahingan daw kailah nagiit sapi da isa sangano daw kailah nagiikal da isa sangano di kandang katianan daw daripada tulun da Israel kailah di kinarahingan isait sambahan daw ilo kagut krisis da tulun dat Yahuda ite hitid ayat 24 wahai bangsa yang berdosa umat yang syarat dengan kesalahan karena pahitih nga ya kayo bangsa daki dosa kumu kapya kesalahan da kayo kah kesalahan padila masa ini nga termasuk na ay menindas apakah muamu dit ay tulun da suai masa da ataupun ipe sa bangsa daw nga tindasan dila iya lo ay memaduli di tulun-tulun hirit community dia lo kakaguhiti sambungan keturunan yang berbuat jahat arah te perbuatan dia lo anak-anak telah runtuh akhlak runtuh akhlak nga memang aisa akan nakapananod kinarahingan kin aisa na kinarahingan isalam but ay kapasyon di tanga anak diti araati pabuatan dila amo tumanod da kinarahingan karena bahiti nga mereka meninggalkan Tuhan menongkia dila kinarahingan menista yang maha suci Allah Israel dan berpaling membelakangi dia kemana pengapututan dit ay tulun-tulun da Israel it hubungan daw da kuma kinarahingan jadi saya lo da papendalan ditit korban bakaran ete papendalan matendela ete nga akon ko it ginawa kapya dela it ay kapurimanan da papendalan dihitin di saliwan sera darat tulun na sa papendalan lo nga maay natanon sera dat berdoa it tulun da suay nga ilang nga berdoa nga minsan na parang hitin na saliwan hitin na pagginawang ay sa ay atau tapat dat tumanon da kumakinarahingan kaila dara kasalaan daw nga amo bertobat jadi ay sera na pan da papendalan ay agama daw tegali di nga kamayanin agama palsu to suai ginawa suai pembuatan jadi ila nahat bahaya ete sakira dat amo mintutun kapya kinarahingan halit piaman harahi kinarahingan di bangsa daw hari kinarahingan dit ay ang kamalahingan daw nga mintutun kapya ila nahat ay sabab dat makura to insanan na pala korban nila manjijikan kan kinarahingan sumambayang kopya papa dalan kopya dit ay kebaktian dari sabat pendalan ko di perayaan dat hari perayaan bulan-bulan ini nga amo ako di siyang tangila kah sera dat kau
tumingkod mantanit ay karatan na kayo. Saya mo ko bertobat ka kinarahingan. Jadi ila din nukura nono kapiahit ay dosa ditulon da Israel masa di nukura to komenda kinarahingan da jijik ataupun sesamu ay korban dia lo ide. Jadi hali dia man ia galidi nga inapay kinarahingan nga tatap da sabar da kumadelo. Tatap da olisih da kumadelo. Nga ay manta dede haradadi hat pamilahawan undangan da kinarahingan da kumadela dete akita tako hitid ay tapalan tako di hitid di saya isa ay tapademualo nono pamilahawan da kinarahingan da kumadela kenapa nga marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan ka amon apa nga kono dadi ka tulun dia udah tulun Israel kono udah di magiru runding kaki narahingan kono udah di magiru rumah kaki narahingan magihum to kepanalasayan di dosa supaya milah ku demangan ampunay aku milah ku lihungan ya kayo manta di dosa tu hali dia dat ina pa hidosa da kayo de nga aragang yagal dat kirmizih ka nung hati kirmizih seranin tan ko hiti kamu sam iti napa kirmizih ka tinga iti warana da merah tua ataupun aragang da nakatuo no ka iti warna merah tua akomanda kirmizih halipia dia galindo dosa da kayo egal warna te dosa da kayo komanda susah nadah dat awat mau ngidu mamurah kilo nga ay sera na po dat gumuli ko kumado nga ay mila ko idakod ampunan kapurak kago ataupun dat ay mila ko pajadian inat ay dosa da kayo dat yagal dat warana da kirmizi yagal di warana da salji di apurak kakamon na pa nga iduan da kinarahingan idosa ede ataupun sakira dat ina pahidosa da ko nga iagal da kain kasumbah ka kain na pa nga kain na kinanga kasumbah na pa kamayan na pa nga ede warna dat merah tua ataupun dat aragang dait nakatuwa nakamuan na kasumbah dete hali pia dat iagalin dit warna da dosa da kayo nga milo koy purakon iagal dit ay huluh dadumba ka. Jadi kamayan na po nga sa inapahit pamilahawan da kinarahingan kumadi tulun ni Yehuda nga bertobat ila mantadi dosa tumingkod mantadit ay tumingkod dilo mantadit karatan dilo tumingkod dilo mantadit amu mamaduli kumadi tulun-tulun hir pasarili dilo manda dilo padulia tanganak da isa malahing padulian dela tangando da nangapatayan da sawo ataupun isa na sawo da dere nagi ay mandelo pendalana kopi keadilan da isalambat community dela ilo na ay perlu da pembuatan di tulun-tulun da Yahuda Israel da dere. Jadi itu kamayan dah itu di pelajaran dati dan itu hari Selasa nanti perdebatan pengampunan kah nggak papailah dan nonohit undangan da kinarahingan noni pamilahawan kinarahingan kumadela mamalaho dat bertobatela sabab alisi kinarahingan da kumadela asapari kinarahingan kumadela iti dadi pakyanon da kinarahingan kumadati dadanda nga isoi oleh sebab nilanta katinod iti dapat buk de saya nga untuk detensana natulun zaman berzaman termasuk na yati sakira nakadosa yati kinarahingan mamalahawi kinarahingan dati denda supaya bertobat mantadit dosa-dosa dati. Jadi iloi pamalahawan
pagangatan na kinarengan kumatulon ni Yahuda. Nga hali pe mati galid di nga kinarahingan it asundo asabar olisi da kumatulon. Hali pe ia galid di in mandaw o pakiano kuma ditulon-tulon dia udah kuman dati masa detik nga ay amo memaksa mai kinarahingan akon ke memaksa yaw kan pedhitit Yesaya pasal iso ayat padam siam 2 nahopot pasal iso ayat padam siam 2 nahopot kana pedhiti nga jika kamu ikhlas dan taat, kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu menolak dan mendurhaka, kamu akan dimakan habis oleh pedang. Sungguh Tuhan sendiri yang berfirman-Kan. Karena perhitinya sakira napa dat asatia kau dokumado kakinarahingan. Nga inapay ano da kayo nga kano ko manikmati ay sana ni hasil dahitid negara da kayo kakan ko no hitinanam da ko iti no hinusaha da ko iti nga sakiro nagimadi dat amo ko mumbaya di pamisunodan ko amo ko asatya nga insan timpo igayang may pangakan da kayo kamon na pwede nga insan tempo haro hatulun da suai may pamatay dela may pagaw dela jadi ay iri pilihan aranang ku mamili dit kapasyon aranang ku mamili di kakan nila di hasil dit nusaha daw dila ataupun tetapi la dit papa tilambus dit ay kangongaya dela masa diam insan tempo aratulun da suai da mongoy pamatay dila atau may pagahaw di negara Yahuda atau bandar da Yerusalem da masa dere. Jadi irihat pinasunod man tanda kinaringan sesungguhnya Tuhan berfirman ka tapat kepieuh dat iti mati da beras iti hat beras kinarahingan undangan ataupun dat manda kinarahingan patako dokumada ko sebagai pilihan kah. Jadi memakan atau dimakan kasakira itu di pelajaran dati sakira dapat memakan ngakasatia kau nah ngasakira dapat dimakan go oleh padang ataupun gayang akari ketemu pangakan na kayo apupusan ko na matidid pengen da iti ka. Jadi olisi ikinarahingan da kumadati. Jadi lisi da kinarahingan pinumpama daw dat minananam yaw da isa anggur inapay anggur ide nga itulon da Israel minananam yaw masa-masa ditulon da Yahuda atau Israel iti dat asatya da kumadaw tinamangan na kinarahingan irita sanang-sanang biner katan na kinarahingan data sanang-sanang ila nga saira dat minamaliho hila kumakinarahingan saira sumapila kumakinarahingan saira dat amo berlaku adil ila kumaditulon-tulon dahirip pasarili dila saira menindas ila saira da pendalan nila dit ay kebaktian daw hiti na ginawa akan ke pitang gayon di perbuatan ataupun suai kebaktian na pendalanan dalam suai ginawa asanang dahil saliwan ka arat ma itu di suang jadi halipia dat ia galide nga ay kalisihan kasari kinarahingan minanaki kinarahingan dat paluang nga ay sera dat amo mangwa iti anggur dat tinanam piniara ko kade Yesus ataupun kakinarahingan nga arikat matinda masa da palagasan kula karikat tindahi tayam-tayam da may pamiraag di pagar may pangulak di
may pangulok may pamiraag di kabunede gisambo ay ire kaman na pa nga mantad di pilihan sakira it tulundat Yahuda dire tulunda Israel da dire sakira dat mamili kasari ila satya kumakin narahingan nga tatap datamangan na kinarahingan nga sakira da amo itinin kamayan dat nyanyian kasih yang tidak menyenangkan kahit it ay pelajaran hari Kamis sakira amo tumatap sumatia itulun di Yahuda sakira amo taka tumatap sumatia di kinarahingan Yesus dadanda kana ba iti nga arikat matinda isa tempo hihinanggo ay yati amo nanda kadapat dagumuli kago kumadi Yesus ka jadi kaman na pangaharap isa titik hinangga it ay pati lambusaon ta kana po ataraat pati lambusaon ta ta mamaduli da kinarahingan pati lambusaon ta manalikod di kinarahingan har isa masa dat ay amo ta kanda kaguli da kumakin narahingan tumatas ta kapiadanda dat ay arika tila masa hila nga oleh sebab de pilihan dati nga amo takanan da kaguli ila bahaya dete isa itandig det kasudu kumadati nanuan takana kinarahingan paluang nga amo taka menerima nanuan taka kinarahingan dalise nga amo taka mangan ramita ila na dia keadaan ila minsan tempo atagakan takanda di kinarahingan yati sendiri at ay atas sebab dati sendiri sana ni perkara ila jadi ila it ay dati sera amo pati lambusan takatamo makinangaw di lalaho da kinarahingan jadi irihit pelajaran dati untuk minggu baina isayat parangahan ditit ay beras da kinarahingan itu di saya nunuhit ay dosa isam naray tanil darak krisis itulun da Israel amnuno pamilahawan undangan di kinarahingan kumandila irih nagi nga berlaku nagi det kumandati denda jadi manta dede nuhi perlu perbuatan dati isalam da kapasian dati baik det suap minggu da bantalan tega bulan-bulan dat abantalan hina pahit perbuatan dati saira taka dat ay nakaila bahawad ay itih na papirman da kinarahingan itih nga untuk dati taysanan jadi taka natin ay Alkitab atau beras kinarahingan sebagai ay pangingkuat dati hubungan dati kumakin narahingan ya gal dahilan 2 Petrus ayat 1 2 Petrus pasal 1 ayat 19 karena bahwa hitungan dan dalam Alkitab kita makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Jadi gunawan tak nanti Alkitab bersekinarahingan sebagai pepakuat di iman dati sebab denaritan dati iti napa nga untuk dedati Alkitab tinulis di masa pun nabi-nabi ataupun masa pada murid Yesus ataupun rasul-rasul nga berguna ila buat dati denda. Kuma dua iti napa dosa iti nga akon ko i pabuatan takon nga iti napa dosa diti nga nuno it purimanan dati asaru dati tiba musaran dati atau kopya kabuat kalambus nga kirat dosa nangai eri jadi isa it perkara da bahaya da kumadati jadi kawan apa nga perlu ditingkadan dati
baik dari dosa dari kalambus takakapia kabuat takakapia it ay katimbul dari ginawa dati ataupun pikiran pating kada nari perlu harap pertobatan dati iku matalo harap pamalihawan na kinarahingan harap paluang ngot numan na kinarahingan takap kumadati jadi manghay taka na ano ay paluang ide na gumuli kago paponsay kago hubungan dit dati na kumakinarahingan bertobat taka na guli taka na kumad dati ang pilya taka na ikapasyan di pengampus ikapasyan na pinabatas sa kinarahingan na kumadati pilya taka na igumuli kayo kumakin na rahingan supaya dakano taka di kapasian hindi akan kakapatayan jadi irihit ay pagangatan ko dati da papaturidong da tadaw ataupun minggu-minggu ataupun tulan-tulan ataupun tahun da bantalan iti damat dati maganda nakarikatan da kinarahingan jadi irina ya pelajaran dati hiti krisis identity ka rapakod na pelajaran nelan dati no krisis dayoda ide ang harapakod kanal pasti takon no dati da krisis terutama hubungan dati kumakin narangan harapakod milata kapawan sayan kuma dakagulian dati da kumakin narangan jadi irina ponsiko Tuhan memberkati di pembelajaran dati ambil ada sambungan salam buat perbincangan da kelompok selepas itu sahabat na pada bantalan ataupun itu minggu da bantalan itu ina pa higuas di pelajaran dati nga krisis kepimpinan kah ina baik nga krisis pribadi krisis identity nga minggu depan pa krisis kepimpinan pelajaran itu akan nala untuk da minggu da bantalan mentari deh kano sumbayang niate tama di surga konsikau tu tumano di kepailaan no kumandahay ara perlu pasimbanan dahay ara perlu ya pertobatan dokuman ay sana ni dosa dahay konsikau di pamisunudan utama nagi konsikau di Roh Kudus menak pengertian dokumen dahay di masa diti masa da bantalan kuma diti firman utama tama di surga hingga tamintak di karyano nakabaras dahay ataupun nasaraw dahay mangigit da dosa nga ampunay na masa tama tilambusa na hit ay pantamaan no berkat no salam buat kebaktian ay patilambus itina doa day tama isong rantanak no Yesus juru selamat dahay amen.